How big is the power? Pasal dia beli ni Honda Big Wing. How big it is? Kalau nak big, Goldwing lah. Claim to be titanium. Paya sedang masukkan data-data untuk dia punya database. This is plate number is Donkey Norway 287. Tarikh lahir owner nak ambil? Aku ambil IC 00 CDR. Okay, this is CBR 1000 RR 2018. Not the latest. Yang latest punya is 2020 lah. This is standard edition. Beside SP ya. Ada satu lagi SP1, satu lagi SP2. It's the same engine kan? Same engine. Ada accessories add-on sahaja untuk SP. Motor ni compressor ratio dia 13:1 tau yang dia claim. Tapi Honda Big Wing claim 189 horsepower. Okay. Betul. Tapi aku rasa yang itu engine horse, bukan wheel horse. So hari ni kita check berapa wheel horsepower dia. So this is On wheel. ini bukti lah. Buang corona ni. Aku buang ni lesen. Full run tadi on the 6 gear tadi. Macam hang off sikit dekat ujung tadi tu. No, that is not off. That is dia punya electronic throttle valve. That means at 100% throttle tadi, the Okay. throttle is only at about 73 to 76% sahaja. Okay. Yang function. That means throttle valve tu at 100% sepatutnya dia buka habis macam ni. But the valve close at about 73%, 70 to 73%. This is the restriction lah. Alright. Because dia run on electronic throttle valve. Kalau dia boleh buka 100% naik, I think the bike fits more lah. Okay, back to here. This is the first spool. Bike ni 166.46 at 100.52 Newton meter. I can claim at 101 Newton meter. That means plus minus to BMW S1000. Wow. S1000 from year 2015 and 2018. 18 lah. Before the latest one release Yes, lah. yes. So memang this is comparable dengan BMW not the latest one yang starting daripada 2015 sampai 2018. Yes, that's right. But you can compare this. Lagipun motor ni pun 2018. So compare dengan We are not going to compare with other bikes alright. until the other bikes punya review. Now kita story about Okay. CBR. Alright. So Fair enough. So
similar lah. Kalau kita nak consider 166.49, so we have the L9, L8, L9 untuk kategori motor ni. Then we have the CBR ni. Then kita ada Kawasaki. Okay. So, lebih kurang sama. So power semua plus minus almost the same lah. But different kat top. This bike is standard, yeah. This is just exhaust, no management, And about 9,000 RPM is the speed top. not even air filter. Hmm. Just a normal air filter. But dia punya power line immediate. Sayang dekat sini kan. So dia bagi 100% at about 10,000 to 10,400. 400 RPM sahaja yang dia bagi kita pakai untuk 100% throttle. Then after that it starts to nampak kan? This is yang ni bila once this thing yang ni obvious lah ni. Yang ni it's about dia run at about 73% throttle nampak sini. Oh ya. Yang ni kan straight line ni. This is about 100% throttle ni. Okay. Lepas tu proof dia tutup ni. Dia beritahu hang laju sangat ni. Jaga-jaga hati-hati. So dia tutup. Now the character of the bike. You don't control the bike. The bike controls you. Dulu kawan aku beritahu, all Honda never dies. They just get faster. Dia punya apa ni Honda punya trademark is the tagline. power of dream kan? Betul? bukan moving forward. Moving power dream saya tahu kan? Oh. Moving forward. Ada ke Moving forward ada Toyota. Toyota moving forward Yes. The power of dream. The power of dream. So for owners out there, balik rumah tidur, dream of the power. Come and see me. In your dream aku kena ada, muka aku kena ada ni. So the next stage kita nak unleash dia punya Kraken lah. Kita nak restriction. Kita Alright. nak buang semua restriction motor ni. Okay. Such as dia punya throttle, dia punya electronic throttle valve kita nak buang. And kita mingle around sikit dengan Mac dia. Kita tengok. So there will be another run lah. InsyaAllah. Okay. There will be another run after barang tu dah sampai. Dan kita review after few. So next tak tahu bila tapi there will be a next review. The tajuk will be Honda Unleash the Kraken. Yes. Honda Unleash the Kraken. and then Habis tenggelam. oh style lah Ali. Di Kuantan bawa ni Selamat hujan. A plus. Tadi Yet plus. Yek plus Yek. Wow, cantik lah. Kita dah sampai atas genting. Orang lain duk cerita tak dapat naik, hari ni kita dapat naik. Sambil kita naik, sambil kita makan, kejap lagi kita akan cerita sedikit tentang motosikal CBR 1000 2018 ni. Hari ni pun hujan lebat, kita tak boleh nak belasah. Minggu lepas pun, bukan minggu lepas, Semalam pun kita tak dapat nak belasah. Hari ni kita rain mode, tapi tak tukar pun remote tadi. Belasah juga. Tak boleh laju lah, hujan kan. Kejap lagi nak balik pun I don't think so boleh test lagi motor ni. Bukit Tinggi pun macam semalam juga lah. Sini Mok, tangkap dia. Ini benda ni. Ambil kerusi letak sini. So dia join kita minum. Sebab kita boring, sebab kita berdua je. Join kita, okay? Okay, tenang, relax. Relax Mo, jangan marah. Relax. Okay lah. Bye bye. So kita tengok video tadi. Wet race. CBR ni dipanggil base model. Lepas pada ni dia ada SP1, lepas pada tu dia SP2. So tiga-tiga ni banyak perbezaan dia. Yang SP1, SP2 tu
Dia ada lightweight rims, dia DDC, Brembo. Engine is the same. Ada quick shifter. So the base model ni akan ada dua jenis orang yang akan beli. Pertama, orang yang dia kata I'm good enough with this bike, I don't need all those Brembos, Olin, DDC. Tapi at this same bike juga akan ada satu lagi orang yang akan beli dan modified lagi hebat daripada SP2. So why waste money beli SP2 dan modified yang tu? Baik ambil yang base model ni, tukar komponen dia even better daripada SP2. So sebab tu dia punya quick shifter ialah optional. Mungkin ada orang tak nak pakai dia punya quick shifter, orang nak pakai other brand quick shifter. So this base model bukannya calang-calang jugalah, sebab it's having the same engine dengan SP1 dengan SP2. Review saya setakat ni belum complete lagi sebab PC5 belum sampai lagi. Once PC5 dah sampai dengan exhaust panjang, kita akan dyno run satu lagi dan kita akan buat on-board run satu kali lagi. Hari ni pun kita nak cuba buat on-board sebab semalam hujan, jalan basah. Hari ni pun saya keluar pun hujan juga, tak ada harapan hari ni. So this is going to be a breakfast ride sajalah. Overall, saya dah bawa motor ni hampir 2 minggu. Saya rasa 2 minggu lebih kot. To be honest, saya dah jatuh hati lah. Sebab apa saya jatuh hati? First of all, dia punya handling. This bike feel much more lighter than any bike. Depan pun kecil, so kita rasa macam bawa 600. Mungkin psikologi otak kita fikir bawa motor yang ringan dan motor yang kecil. Bukan saja psikologi, memang the actual fact bila kita bawa, kita rasa motor ni ringan. Motor yang kecil, bunyi yang kuat, tu pun satu point juga. Dan dia punya gear ratio very close. Every gear kita tukar is very close. Dia punya acceleration setakat ni walaupun standard, every time bila kita perlu power, the power is always there. So tu salah satu saya fall in love dengan motor ni lah. Cuma nak tunggu PC5 dengan exhaust saja lagi. Suspension dah buat tip top, puas hati. For this particular bike kita pakai Heltec quick shifter, di mana kita boleh buat customize dia punya sensitivity, kill time, delay time, semua kita dah tune supaya dia punya respon cepat. Every gear shift kalau lambat menyebabkan motor tu mendap dan naik balik, so dia akan ada rasa sedikit goyang. So with that fine tune on the quick shifter, kita akan dapat every gear shifting motor stable. Kalau kita letak lagi cepat shifting dia, akan ada masalah kepada orang yang bawa motor yang kaki dia lambat tukar gear. Akan menyebabkan kerosakan pada gearbox. So Heltec kita boleh customize ikut cara pemanduan kita. Kalau kita guna GP shift, gunakan gear kita menjadi lagi cepat, so tak ada masalah untuk kita adjust dia punya sensitivity lagi tinggi dan kill time dia lagi kurang. So far saya boleh kata dia punya gear shifting not as good as BMW lah. BMW punya gear shifting sangat tip top. Saya tak tahu berapa dia punya adjustment, kill time, sensitivity, saya tak tahu, tapi very fast dan tak ada goyang langsung. Ini ada sedikit lagi. So memang banyak quick shifter dekat luar sana yang kita boleh guna, not just this Heltec. So banyak lagi option ada. Satu lagi faktor yang buat saya fall in love dengan motor ni adalah gear 6 dia. Gear 6 dia respon rasa macam gear 3. So a bit of pusing sikit je at
6 gear kita rasa dia punya respon compare to other bike. Other bike kalau kita buka kosong, kita kena tunggu kejap baru datang power. But this CBR at gear 6, you pusing sikit je, you can still feel the power. You already feel the response. Dia punya gear ratio saya tak sure berapa, tapi dia punya sprocket dia dah turun. Dulu if I'm not mistaken 1642, sekarang ialah 1641. Walaupun dia 1641, RPM dia higher by, can't remember, tapi ada sikit lah and usable. Lepas tu at this gear ratio dia still can hit top speed at 300 easily. Selalunya bila kita bermain dengan sprocket, kita nakkan acceleration, kita dah sacrifice top speed. But this bike factory punya configuration, more low power, you still get the top speed 300 km/h. Handling dia is fantastic because of the chassis dengan subframe, dengan dia punya swing arm. Kalau tengok dekat bike concept motor-motor yang tengah buat overhaul tu, kalau kita tengok dia punya chassis, kita ada Suzuki, chassis dia very small. Kita ada R1, chassis very small. Kita ada S1000, chassis dia design very small. Mungkin sebab dia nak lighten the bike. Tapi bila kita tengok CBR ni, bila dah barai, buka fairing dia, the chassis bagak dan tebal. So dia ibarat seolah-olah macam kalau tangan yang kurus pegang satu benda, dia tak solid. Tapi kalau tangan yang gemuk dan besar pegang satu benda yang berat, dia solid. So maybe that's the theory. Apa dia? Tak dengar apa dia?